Under development and testing, you're just going to present sorry, 1 to 2 paragraphs or 2 to 3 paragraphs. The paragraph would emphasize that the product was tested ni kuan nila kaning mga tao during exhibit ilang kabog tao with expert, with advisor. Again, the paragraph would include the product, the test sa advisor, sa expert, o pila ka mga tao tanan during exhibit katungkuan. And after that paragraph, you will have presented how many areas of concern? 8. So you will also have presented 8 tables. 8 tables. Unsay primero nga area of concern? Okay, functionality. Pila po under here? 4. Pila po? 5. Sige, 5. That's a 5. Under niya, 5. You will have pair, functionality, pila ka po here? Questionnaire. 5. Di ba naman na yung mga card? Mga description? Yan na pa na yung sentences? Yes, sir. Okay, next sentences. Under functionality, you still have sub-areas. Plus, each area has description. Okay, then you'll have it here. This is the table that you are going to present after the paragraph. Development testing. Ang katong questionnaire dito mo ay makita din ha in the development testing. So nerd, you will have here, pila dito ka po? 5. Ang 5 carry, very good. Ang 1 carry, very poor. Sige. So imutan din ni carry, weighted mean or mean. Ito ba po? Mean. 1, 2, 3, 4, 5, mean yan. Okay. Di ani carry, ang iya ha, verbal description. Imutan nila, verbal description. Di ani carry, mean. Kung saan pagkuha ang mean? Saan pagkuha ang mean? Sige, itong man. Itong man. Mean. Mananglitan, pila po 30. 30 kabuok ang ni-answer. So expected that for this number 1, you will have, mauni makita sa questionnaire. Example na niya sa number 1. Sa number 1 area. Completeness. Okay, completeness. Umanay sentence diri. Kumain sa questionnaire. Mo ni reality sa questionnaire makita. Example na questionnaire. You will have 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So makita din ni pila ka buo ni badli sa 1. Patanron tulo ba diri. Nako diri. 5 diri ilan man? 15, 18, ilan ko ang 12. Ako? Okay, 6. In Hungarian, it has to total to 30 horizontally. Dili, vertically. Kaya vertically, lahat man sila o area. So, mayasag area horizontally. Claro. Okay. How will you get the weighted mean or the mean that will be placed here? Saan? You're going to add the multiply 3 to 1 equals 10 times 2 equals 5 times 1 equals 6 times 1 equals 6 times 5 equals divide kung pila ang respondents. So, ito ang October. Para makuha ang weighted mean. Ayaw, leader should have assigned each member. Sila yung magkuha si weighted mean, sila yung mag-analyze. Sige, ito lang so yan. Mga
The rest. 20. Saan to ko? 15. 24. 30. How many? 23. 38. Good night. 38. 62. 92. Divide 30. Let's go. 3.0606. Great. Now this time, since you have here, asa mo yan, Peter? Pila ganit ka point scale? Pila ka point scale? Pila ka points? 5. You cannot determine if it is very poor. Ano sa very poor? 4. Fair. Good. Very good. Okay. Dili ka makasulti kung naapa ni sa poor, fair, good. Ano man? Okay, ang nadiri para maning sa mo answer sa questionnaire. Nato mga tao. Ikay mangitag paagi ani. Unsang buhaton? Para ma-equally, equal ayang interval in between number, equal. May mo say, kung pila ka points na ang first, maupod masud sa last. Sa buhaton, 5 minus 1 divide 5. Ayaw ko. Point 8. Right, so magsugod there. Asa magsugod? Point dito. 4.8 or 0.8? 4.5. 0.8. So yung interval kay 8. Sige. So 5. Ang pinaka-highest niya kay 5. So minusan ang 5 o 0.8. 4.2. Sunod. Diri, bilay highest. Diri. 4.2. Doon na sa Lord. 1. Diri. 4.1 minus. Bilay interval dapat? 0.8. Sige, minus. 3.3. Ano sa tumani? Diri, samita ko. Diri. No, I don't. I say them.
plus and of 0.8. 1.8. There is a total is 1.7. In here ay 2.5. This is 3.3. 4.1. This is 5. Great. Who will utilize this? Who will utilize this? Isa mo gamit na eh. In here. Isa mo gamit. Kamu. Okay, dili ang mo sir sa inyong product. How will you get this? 5. If the scale is 5-point scale, 5-point scale. Imaman lang po, the highest scale will be subtracted by the lowest scale, then divide the number of total scale. Ang highest scale minusan sa lowest scale, divide the total scale to get the interval. Interval. Saan ang interval? Saan ang interval? Gilag yun. So, kung sa ilangan gilag yun, dapat mag-equal. We know what that leaders are leaders. Do not help members. Let each member perform, then send it to me, then ako na po sa October. Great. Kinsay mo gamit kanina ni? Great. Verbal description for this. Verbal description. Very good. Good. Very poor. Very poor. Okay, now this time, where will you place this? Makikita din ni. Me. The verbal description. Here. Claro. Next. Below, you're going to add another box. Butangan din here. Ay, butangan din here. Okay. Total weighted mean or butangan mo weighted mean. Sementa po din ni. Total. Add all. And then divide number of variables. 5. Say 5. Here. Verbal description here. Claro. Depende sa compiler. Claro. Sige. Sample. Magpareha ba mo og number of box? Dili pareha ang number of box each area. Dili pareha ang number of box each area. Okay, up here for functionality. In your presentation, the one who is assigned under functionality in other areas, you will still have your one sentence description to what is functionality. Unang ibusuwat, functionality. Functionality refers to how the project works, blah, 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 blah. One sentence. And then, present this table. Ang pinakaunang nigamit sa na-assign sa functionality, maoy mubutang o legend diri sa table. The following tables containing the data will no longer have legends. Because the legend will just appear once only on below the first table. The tables that follow will no longer have legends because the legend will just be utilized all throughout the table. Is it clear? At this time, nanamoy legend. Katong, ganyan sila. 1, 1.8, dali tanan. O ibutang diri. With verbal description. Kamay ra na siya ibutang diri. Nagpamatuod, maunay tan-awon sa bubasa kung asa gitpila ni niya ganung verbal description kay diri na call. Mao ni lang basihan na range. Klaro. Pangutana kung wa maklaro. Now, we already have this. All tables, boxes are filled in. So what will you do? Filled in naman siya.
ato na ka magsugod og suwat pila ka paragraph. 3 to 4 paragraphs. 3 to 4 paragraphs in English. What does it contain? The data here. What will you first do? Present. You're going to present the data. Table. Sige. This is table. Kapila nga table ninyo? Wala ng table sa prior chapters. Paliw lang kita na war. Tukan mo niyo yung table. Functionality. One sentence. Then table. One. Header. You'll have table 1, then functionality. Table 1. Or, pwede na po, dito mo diri sa table, gawin yung butangan. Table 1, functionality, description, and table. So, there. The data here will be presented. I-present mo una. Kung sa may pumaki sa mag-present, kung unsay iyahang pinakadako. Unsay pinakadako o unsay pinakagamay. So, ilan na din ang area? 1, 2, 3, 4, 5. So, pinakadako ba? Completeness ba? Correctness ba? Or sila bang tanan? Kaya very good ba? Nabay usap ang area nga or 100%. So, dili ka mag-table reading ha? Dili mag-table reading. Isa ng table reading? Based on the table, the first area that has the highest mean kay kini. Second mean kay kini. Muna table reading. Dili po pwede table reading in the presentation. Bato nimo, you're just going to generalize. Unsay pinakadako, unsay pinakagamay, muna imong i-present. That is presentation of data. You need not to add other words. You just have to look the data, then present. Next, to the presentation. Please follow. You're going to analyze. In the analysis, you look for the patterns. Kung sa may patterns, kung sa may dagan sa data, puros ba sila poor? Puros ba sila fair? Puros ba sila very good? Puros ba sila good? Or kung puros sila fair, napadapit sa kinatapusan, napadong good? Or napa sila sa good, pero padong sila po mahog sa fair. Muna yung tan-out. One paragraph. Inyasi ang analysis, one line. They attach sa presentation, one line or three sentences. Then i-attach na yun ang pattern through your analysis. Sunod, you will have your interpretation. Simita mo sa interpretation. Next paragraph. Simita mo. You will interpret the pattern. Makita diri nga halo sila mga naarang sa board. Kung sa ikot masabot, interpretation. Bati ang product, dili kayo mulit ang product, interpretation. After in the interpretation, you are going to give meaning to the pattern. Sa ikot, pasabot sa pattern. Give meaning to the pattern or its significance. Kumain, diyan pagkutok, relax. Naitawag o discussion. Unsa ng discussion? That is connecting the data to the context. Sa reality. Nana diri context. Unsa may kinun-anay diay nitabo niya. Unsa may connection ana nato sa reality. Mao man ang nanay gitawag og kung mga yoon, citation o fact citation. Hindi mo hindi bugate. Right. So, di man maglulod ng tanan. Tanan. Di tagain ang tanan. Kaya like matla kung may sulutin sa leader. Para ini ang tanan urban ni. Okay. In the discussion, for example, niingon mo diri sa
Interpretation. Base sa pattern. Dili kayo gamit ang pressure. So, sa iba po dili sa discussion, the pressure that is not abused, will just be a waste of time, blah blah blah. Because according to Kuan, once the project it's a waste of one lang. Or has been very useful as based on the finding of the study. Because people will be benefit according to research of Kuan. Ila upat ka citation ang kuang pangayuan. In the presentation of your citation, you have to also present references. Pila ka references? Upat kay tagsa-tagsa. Arrange the references alphabetically. Ay upat na soon sa kasunod. I-arrange alphabetically. Ibutang ra below sa nakuman niya. Ano man? Kaya para ang leader i-copy paste. So ang leader will just take the lead into organizing the data from each member. Ano ba tanan? Yan ang tanan. Sir, napaka nag-great comments below. So, kinsa may mo ang coordinator, kamo na yung pagsabot. Kung saan man pagbuhat sa comments, naparoon yung comment, bati ang brother, minute kayo ang brother. So, buhatin niya usap or buhat pang words. Itawag o feed. Asa may ibutang ang feed? Pila ba nito ang aling makita? 8. So after sa pinaka-last, makita ito comment. Tanong feed. Kung sa may overall nasulti sa usa ka kuan, useful here. The one has been found very useful according to those who tested the product. It has been, basta butang yung sa team. Base sa kung unsay tinatibok ang istorya sa tanan ha? Sa tanan. Sa tanan o mga usa o duha ka tema. Kung mayroon o percent sa tema, tanan po kini nga percent, analyze, interpret, discuss, citation. Para dili ka po, yung sa namita po, halang siguro ka po tema, kaya kada tema na may ingon ani. Klaro. Kinsa may buhat ani? Dapat sabot mo din nga kung sa imong buhat. Asa ni mabilong? Chapter 4. Ato na ta sa chapter 5. Summary of findings. Pila book na sa chapter 5? Summary of findings. Conclusion. Recommendation. Ano ba? Duha na tulura. Sige. Asa ito last? Summary of findings. Conclusion and recommendation. Tulura. Ang summary, summary niya, findings, sorry. Summary, findings, conclusion, recommendation. So, asahin na po ang ni. Pwede na kamong tanan ni, pero kinahanglan present. I-check ang attendance pagbuhat sa chapter 5. Kamoy mag-usar. Ang sa summary, kung sa inyong brother, kung sa iyong purpose, objectives. Sa findings, ini ang findings. Kung sa owner, it has been found functional, it has been found sa itong mga useful, katong tanan nga, areas, findings. Conclusion. Conclusion. In the presentation of the conclusion, moni pamaagi. Okay na ko nang i-erase. Okay na tayo ni? Sige. Kasi ni-chart na kuha, may magkarantrakas. Conclusion. Okay na ito ang findings and findings. Inyuman ang summary. How naman yung title sa purpose, mga purposes. Ang findings, kay kuhaon ninyo kung functional ba siya with a weighted mean of kuan. Useful siya with weighted mean. Pero i-vary ninyo. Mag-agad na mo diri sa summary finding. Sa findings. Mag-agad mo diri sa ilang data. Pag bumarn, ando na sa conclusion. In the conclusion, you will just present one paragraph. Okay mo din na sa likod. Ano yung mga
Yan dawan yung imam na asa gawas na leader sir ay guna tagain niyo guna sa inyong members patrabahuan yan sila kung gamit. Sila gamit. Sige, conclusion. In the conclusion, present first your overall objective. The study, the project one is supposed to be done to blah 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 blah. Based on findings, it is concluded ng mga muna. Pag-una mo sa general objectives ninyo, then conclusions. Pwede daghan. And the areas of concern you have found in the study will be dinner sa inyong recommendations. So, ito yung mga batik na palyar-palyar o ang improve sa next ng mga tao. So, kinsa may mo gamit. Your future researchers. Sa may ika-recommend ninyo sa future researchers, sa school, sa may ika-recommend. Base sa area of concern, kailangan sa atong findings. Concerns. Kung may sa recommendation, hindi po yan na. Mana? Walo sa po katanong kung sa first matipod, ang ano na, wala sa kapagwalo. Itong upat na paragraphs. So, sa walo matipod, ay Upat ka paragraphs. Upat ka paragraph means the last na ay citation. Dili siya as a whole. By area siya. By area. Functionality. Functionality. Yeah. Near. Yeah. Siya mong compute. Weighted mean. Tanawag, basin sa'yo na pagka-compute, basin mulapas ng 6 rate. Kamoy mo compute sa weighted mean, kamoy buhat sa verbal description, ang pinakauna, may mo present sa legend. Yan, kung sunod yun ang mga paragraph 4. Yan ay 4 citations with 4 references. Sunod na po, follow. Ining-abot inyong tanan, i-copy na to paste sa leader. Pasupay-supay. Asa ibutang references? Dini. Ato na to sa bibliography. Ikatrato ato ibutang sa bibliography. Kaya walay references, abri ani ato sa Testing. ano sa testing, development of testing. Kumain paragraph. Yun ang i-paraphrase niya, i-rephrase. Sige, concerns. A1, isa ko yung paragraph ng last meeting by expert and advisor with other users. Okay, deadline. Minata sa deadline. Mag-exhibit ini ka March 20. Ano sa exhibit niyo? 21. Second day. Okay. Second day. Yes, sir. Second day. 21. 21. Past tense na tanan. Pero dili ko usbo ng diri. Ang past tense ninyo, ini ang mga paragraph. Paragraph. Tanan na may conjunctive. Katong actions ninyong gibuhat, inyong past tense. Actions ninyong gibuhat, inyong past tense. Great. 21 March 21 mo inyong March 22 21 ang exhibit. Palibog note na din sa next score. Ang exhibit kay 21. So, mo man ni ang time nga nag-gather mo o dinner. Sakto ko? Yes, sir. Ini ka 22 ay sa next one, ha? Ini ka 21 gather. Dapat i-check ang attendance panahon sa exhibit. Panahon sa exhibit, i-check ang attendance. Sunod, 22. Ini ka 22, nakasubmit na ang inyong members sa kini. Nanay computation. Kay 22, end of 21 mo end. So, inyong dates. Here's ini ang week after ang nasa return.
Yun. Ano? Ako mo ninyo ipas. Wala pa yung mga paragraph. Wala pa yung mga paragraph. Only kini lang, sir. Okay. Kinakari ay. Silence. According to Stephen Covey, the American writer, most people listen not with the intent to understand, but with the intent to react. No. Sa ganun eh, Dapat di ko tinatawag, bakit may sa pagsagot. Okay. So, it's not actually mine. It's from Stephen Covey. So, learn. Alam ko, kanang leaders went into submission of computation. Mark X to those who haven't submitted the computation. To the member. Sunod 20, ilang days, mag-pass na sa nanay. Pila man ka days. Nananay, kompleto na. Next. 1 week. 7 days. Ini makita ka na balik, ini ka matis na makita balik. Yeah. Friday man ang 21. 22. So, yun ang mga weekends ko kami. Okay. Ano, kita pati kami. Martes, kinahanglan. Excuse, Martes. 20, 21, 22, 23, 25. Martes, magawag ko rin Martes. 25. So, dito 25, nanaptanan inyo ang mga inintanan. Tila. Mali po ay 25. Submission, kaya computation. PDR, kaya interpretation. Sa data ni. Para ini kamates, ito lang mag-copy, paste niya. Kumar, ini ka 24, 26, 27. Ako ang basa kamay. Manuscript. Ini ka 28. Kanya. So, mabasa-basa ko kamay. Kung makabasa ko, daily, i-print na lang ninyo. Diretso, para mahatag advance sa 6 daw po, sir. 6 ka lang. more yapon. Tanner. So, katong schedule sa charting sa manuscript din, ito mapalo, right? Tungkol sa exhibit, lugay. So, kini na ang bato, paligong marker, ang hindi makapas, dress. Ang makapas, ang hindi makapas, dress. Okay, ko yung makapas, dress ko ni. Ang 5 lang di makapas. Sabi ako tuloy ka. 5 ang hindi makapas. 5, hindi makapas, hanggang ditso. Okay, ang hindi makapas, ani 5 diretso. Ang makapas, pero sa'yo, dress. Oh, Ang makapas, paliw nyo, sakit makapas, likod. 25, makapas, pero Pilipinas computation sa'yo, dress. Dini, kung minimal ang mga mistakes, ano na sa 80, basag pa na, mga dos, babag so 1. Same thing will happen in interpretation. Okay? Twice lang. Twice lang sa... Nakapas, pero 5 Yun ang dapat wala nakapas. 3 nakapas, pero sa'yo. Kailangan mo makayahin yung kalag mo sa JD mo. GT, no? Ilang na, ilang sila. Prepare. Ang apply na naman ni sila. Apply na ba mo dito? Planner. Ulit mo, planner. Bago sila. Tubig eh.
Hindi ako container. Ang kuwan mo container. Basta niya pinag-grupo na huwag kang sa 129. Anong 29 ko? 30 na lagi. Basta ang number of respondents ba, divisor, ilang 30. Ako, 20 lang. Anong kompleto? Kailangan kompleto. Once the papel is returned, check if the tester has filled the boxes completely from one area until the last area. Okay, palitan. Sabi ba ni? Pinagkabok, 1, 2. Ayun ang kinilar. Ito ng area na yung completeness. Completeness. Sentence na about completeness. Yan ay 1, 2, 3, 4, 5. Sa may unang buhaton nimo. Magbuhat ka ng spare, blanco. Number 1, completeness. Yan yung suwat. Mas number 1, tali. Sulod na po na tao. Nadiri sa number 2 na po. Number 1, tao. Kuman ako diri. Total. Manaman yung tanang 30. Anong 30 yung kabuk? Kamot ka ng 30 po kabuk. Kung lahat 31, 31 na. Pwede ba sir dili ni pares tayong grupo number? Pwede na basta 30 pa. Taas. Okay. Kumern. Ang total, 8 times din her. 8 times. 8 times. Ang result kay i-add, divide number of 30. respondents. 30. Klaro. Mautoy isuwat na sa imuhang ipas nimo sa leader inigka 22. Katong completeness, sentence, weighted mean, verbal description. Kanang pila diri isuwat nila. Asa man siya nagbilong. Klaro. Questions. Sir, asa may verbal description, sir? Katong legend. Asa siya nasod sa bracket. Bracket. Ano na? These print this 40 copies. 30, 40 copies. Basta 40, not 40. 40. Isa pa yung print na. 30 copies. You want to make lang kasi 30 copies na 35. Sige. Hello. Kaya wala pa ka-print. Namo to yung meeting ha. Dito mag-meet ka mo sir. That's the first dari. Daily, please. One na print ani. Person ba? Secretary. Hindi ko ganahan kaya ini-capture wala. Tumulong. Wala ba na her? Everything should be set in place. Hindi ko ganahan kara-kara. Whatever friends you have to do things. Wala po taner? Wagi po taner? Sige. Malibog send sa manuscript at sa GC at Manistra. Kanang yung na Ate? Malibog send sa wala kayo signal. Ito sa balay. Malibog send. Na, pero wala ibang paper. Palibog are raised sa lingwanan.